Hello friends, welcome back to our Bionis Boutique YouTube channel and Facebook page Bionis Boutique and Insta page Bionis Boutique. আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন আর সবাইকে জানাই ভেরি গুড মর্নিং এন্ড ইয়ার এন্ডিং গুড মর্নিং, তাই না? এরপরে গুড মর্নিংটা কিন্তু আমরা এক বছর পর আপনাদের সঙ্গে আবার কথা বলবো। আপনাদের जन एक धमाका ऑफर वेट करते, प्लीज मन दिए तो सुनो, आप ध्यान से सुनिए। एक धमाका ऑफर है, आज स्टार्ट हो गया, कल रात से 12 PM से स्टार्ट हो गया और आज न्यू ईयर के जस्ट आगे 12 PM के पहले पूरा दिन 31st में हम लोग ऑफर दे रहे हो। हर साड़ी हमारे बुटीक में जो भी साड़ी मैंने आप लोगों को दिखाया, हर साड़ी में आप लोगों को 10% ऑफर में मिल जाएगा। सोचिए कितना धमाका ऑफर बायोनिस बुटीक आप लोगों को दे रहे हैं। আপনারা দেখুন পুরো শাড়ি যত আমি দেখিয়েছি সব শাড়িতে আমরা কিন্তু 10% অফার দিয়ে দিয়েছি। 31st কিন্তু এই অফারটা চলবে। তো 31st এর এরকম সুন্দর অফার নিতে গেলে অবশ্যই বুক করুন। বুকিং নাম্বার 7003298072। চলুন, ভেরি গুড মর্নিং এন্ড সুন্দর অফারের সাথে দিনটা শুরু করছি।